গুড মর্নিং বন্ধুরা, দেখো আজ সকাল সকাল উঠে স্নান টান করে আজকে তো বিশ্বকর্মা পুজো, তোমরা তো জানোই। তো আমার বাড়িতে তো জানো মোমবাতির কারখানা আছে, তাই আমার বাড়িতেও বিশ্বকর্মা পুজো হবে। তোমাদের কার কার বাড়িতে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে বন্ধুরা একটু কমেন্ট করে জানিও। তো আমি সকাল সকাল উঠে সমস্ত পুজোর যোগাড়যন্ত্র করে নিলাম, ফল কাটা আর আগের দিনও কিছু আলপন টালপন দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে সব ঠিক করে রেখে দিয়েছিলাম সন্ধেবেলায়, কারণ সকাল 7টার সময় ঠাকুরমশাই আসবে। একটু আগিয়ে রেখেছিলাম কাজটা, সকালে উঠে স্নান করে ফলটা কেটে দিলাম। আর কিছু জায়গায় আলপন দিতে বাকি আছে, সেটা দিয়ে নেবো। আর একটু ফুলটা নিয়ে এলো, একটু ফুল দিয়েও একটু সাজিয়ে নিলাম। তো দেখছো বন্ধুরা, এখন তো প্রায় রেডি পুজো, ঠাকুরমশাই এলেই হয়। তো দেখি আমি এখন আলপনটা দিয়ে নিই। গাড়িগুলো ধোয়া হয়ে গেছে, গাড়িগুলোতে সবগুলোতে একটু করে আলপন দিয়ে নিচ্ছি। আর আমাদের যে কি বলবো, গেটের সামনে ওখানে উঠোনটা তো সকালবেলায় ধুয়েছে, এখনও ভিজে আছে দেখছো। এমনিতেই তো বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আজকে সকাল থেকে বৃষ্টিটা ছেড়ে গেছে। তো আমি একটু যাই হোক আলপনা দিয়ে নিই, জলে জলে কাদায় তো আলপন থাকবে না, তবুও পুজো হলে দিতে হয়, তাই অল্প একটু দিয়েও নিই আলপন। তো এবার প্রায় ঠাকুরমশাই আসার সময় হয়ে গেছে, ঠাকুরমশাই চলে আসবে, আমি আলপনাটা দিয়ে নিই। তারপর তোমরা দেখবে বন্ধুরা পুজোটা কীভাবে হয়। এই ঠাকুরমশাই খুব সুন্দর পুজো করে, তোমরা দেখতে থাকবে। আর তোমাদের যাদের যাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে, আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইবার করে রাখবে, তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে বন্ধুরা। তোমরা পাশে থাকো, কমেন্ট করো, তাহলে আমারও ভিডিও বানাতে ভালো লাগবে। তো দেখো আমার এখন আলপনা দেওয়া প্রায় কমপ্লিট, এবার ঠাকুরমশাই চলে আসবে। তো তোমরা দেখতে থাকো কেমন করে বিশ্বকর্মা পুজোটা হয়। दीपं धूपं महादेवाय शिवाय नमः। तद्भक्षणं मिष्टान्नफलं नैवेद्यं महादेवाय शिवाय नमः। ओम महादेवाय शिवाय ओम प्राणस्वगुण स्वाहा गण स्वाहा। ओम या वच्ची या संनिधत्तम् एतत् आत्मने महादेवाय शिवाय महादेवाय शिवाय नमः। ओम एतत् भक्षणं मिष्टान्नफलं नैवेद्यं ओम ह्रीं दुर्गा वै। ओम दुर्गाय प्राणस्वगुण स्वाहा गण स्वाहा। पार्थंजन या संनिधत्तम्। ओम महालक्ष्मी देवी आत्मजन महालक्ष्मी देवी नमः। आत्मजन महालक्ष्मी नमः। आत्मजन महालक्ष्मी देवी नमः। ये तो भाग समावेशन फल नमस्ते। पालकृत काकरा मुक्त गए सिंहलो जीवं पवित्रं रुद्र महाचतुर्बाहु समाजितं बड़ा भय का स्मरेत। ओम प्रत्यलीढोपतारपितं घीषो पुरहित गौराट्टांस्तबड़ा खड्गेन्द्रवरा गतिखरवर भुजं कारवेधवा खर्वाणीलविषाविङ्गल जड़ा जड़ाजूटैकुनागे जड़ जड्डन्नस्य कपाली केतुरी जगताहुं दुर्गतारा सेन येषु सात्मगन्धस्वं ओम ह्रीं तारा वै नमः। ओम तारा देवी ओम या वच्ची या सुनिरुद्धतम्। ओम एतत्पादं ताराय नमः। आत्मजं ताराय नमः। पुनस्मजं ताराय नमः। विश्वाधुं ताराय नमः। दीपं धूपं ताराय नमः। ओम विश्वकर्माय नमः। एतत्पादं जलं विश्वकर्माय नमः। एतद्भागसमं मिष्टान्नं नैवेद्यं विश्वकर्माय। ओम प्राणस्वगुण स्वाहा गण स्वाहा। ओम विश्वकर्माय प्राण पार्थंजन विश्वकर्माय आत्मजं विश्वकर्माय नमः। स्वाधुं विश्वकर्माय नमः। एतद्भागसमं नैवेद्यं विश्वकर्माय नमः। विष्णुवे नारायण ये तत्सचंदन तुलसी पत्रम बहु उपाय विष्णुवे परमात्मने स्वाहा। ये तत्पादंजन विष्णुवे नारायण आत्मजन विष्णुवे नारायण पूर्णात्मजन विष्णुवे नारायण। ये तो भाग समाविष्ट नैवेद्यम विष्णुवे नारायण। ओम ब्रह्मण देवाय ब्रह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम ध्यानित्तं महेश्वरे जतग्रीनिभं चार चंद्रवतं
ओम भू स्वाहा ओम सत्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा। ओम शोभित वस्त्र ओम विश्वकर्मा देवताओं स्वाहा। ओम शावित ओम पुन्नाहुति ओम विश्वकर्मा ओम स्वाहा। कारक विश्वकृत विश्वधृत पंच वसनमान दंतधृत येषो पुष्पांजलि पुष्पं विश्वकर्मा बाहुनावै मस्तु। नमो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। তো বন্ধুরা পুজো তো এখন কমপ্লিট, তোমরা দেখলে পুজো আরতি হোম যজ্ঞ পুষ্পাঞ্জলি সমস্ত কিছু শেষ। এখন এবার সবাইকে প্রসাদ দিয়ে নেবো, আমরা যতগুলো আছি আমার কারখানার স্টাফ সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দেবো, আমরাও খেয়ে নেবো প্রসাদ। আর আমাদের বাড়ির আশেপাশে কিছু বাড়িতেও প্রসাদ দিয়ে পাঠাবো। তো আমি তাহলে প্রসাদগুলো দিয়ে পাঠাই, তোমাদেরকে তো অতটা ভিডিও আমি শেয়ার করতে পারলাম না, বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা। তো দেখো বন্ধুরা এবার আমি প্রসাদগুলো সবাইকে একে একে দিয়ে দেব, একটু প্রণাম করে নিই। তো আমাদের তো এখন প্রসাদ খাওয়া প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার একটু জল খাবারও খেতে হবে। তো ডালপুরি নিয়ে এলো, নিরামিষ ডালপুরি। টাটা।